Écoutez la parole de Dieu pour votre édification et votre croissance spirituelle. Bien-aimés, dans un culte, les aveugles voient. Dans un culte, bien-aimés, les malades sont guéris. La puissance de la délivrance est déversée. Dans un culte, il y a la puissance céleste qui est déversée. Alors nous devons respecter les cultes. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'église, c'est Dieu qui est l'autorité morale. Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 18 au verset 20e. verset 18 au 20e verset. La Bible nous dit: Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Il ne savait pas. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous commençons par le verset 46 au 52e. Verset 46, verset 52. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus eut sorti avec ses disciples une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. La parole du Seigneur. La sensibilité spirituelle nous permet d'examiner notre intimité avec Dieu. Je vous ai dit, la sensibilité, c'est comme l'essence du corps. C'est Dieu là. Ce que tu sens en toi, c'est ça la sensibilité. Pas dans les corps mais dans les spirituels. Cette sensibilité nous permet d'examiner notre intimité. Samson était fort,
mais est allé épouser une femme parmi les Philistins. Anaenda kwa bibi wa Bafilistin. La force de Samson était dans les cheveux. Nguvu ya Samsoni ilikuwa munywele. L'onction de Samson c'était dans les cheveux. Upako ya Samsoni ilikuwa munywele. Mais un jour, siku moya, parce que Samson ne s'entendait pas avec les Philistins, Samson ashikuanza patana na Bafilistin. Il les battait, il les tuait. Mais un jour, siku moya, les Philistins collaborèrent avec Delilah, l'une des femmes des Philistins. Na Bafilistin banasumbura na Delilah, mwanamke wa Bafilistin. La Bible dit, Biblia inatuambia, donne-nous Samson. Tupate Samsoni. Alors Delilah séduisa Samson. Delilah anamuweza Samsoni. Delilah demandait à son Samson son secret. Na Delilah anauliza Samsoni siri yake. Et Samson lui a dit son secret. Anamwambia siri yake. Le secret c'est dans mes cheveux. Siri yangu iko munywele. Alors Samson s'endormit sur les cuisses de Delilah. Samsoni analala pa mkulu wa Delilah. Et la Bible dit Delilah appela les Philistins. Biblia inasema Delilah akaita Bafilistin. Venez, Samson est là. Ukuyeni Samsoni ye huyu. Il m'a ouvert son cœur. Ananifungura roho yake. Et il m'a dit son secret. Ananiambia siri yake. Et lorsque les Philistins sont arrivés, wakati Bafilistin manafika, ils ont pris Samson. Ils ont appelé quelqu'un raser les cheveux de Samson. Banaita muntu anakata nywele ya Samsoni. Et après avoir rasé, na kisha kukata, la Bible dit Delilah a réveillé Samson. Delilah anamulamusha Samsoni sasa. Samson, réveille-toi. Samson lamuka. Les Philistins sont là. Bafilistin boaba. Samson s'est réveillé. Samson analamuka, croyant que c'est comme tous les jours. Ariwasema sabile bilala mashiku yote. Tous les jours n'est pas dimanche, disent les Français. Mashiku yote ikalake dimanche sabile ba français banasema. Il dit je vais les tuer. Eko nasema mitabaua. Il dit je vais les tuer. Asema mitabaua. Il dit asema je mentirai comme les autres fois. Mitalanda sama je vais mentir. Mitabapika sama siku yote. Comme tous les jours. Sama siku yote. Mais Samsoni ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la sensibilité spirituelle nous permet d'examiner notre intimité, notre relation avec Dieu. Ajizambi mukunyema kama Mungu ashakukimbia umfanye matukwa nzambi munyema unashikia sema pana imashiku Mungu ananikimbia. Je vous ai dit, l'onction diminue. L'onction diminue. La force de Dieu diminue. Plus tu prêches, plus tu prophétises, plus tu modères, plus tu chantes, plus tu intercèdes, plus la force de Dieu diminue. Alors la sensibilité spirituelle va te permettre de sentir en toi quand la force diminue, quand l'onction diminue. Tellement que Samson n'était pas sensible. Quand il s'est réveillé, il n'a pas senti que je n'ai plus de force. C'est l'image de cet homme qui s'éloigne de Dieu. S'éloigne de Dieu. Son onction a diminué. Mais il ne sait pas comprendre. Il ne sait pas sentir que non, ces derniers temps, je n'ai pas l'onction de Dieu. Alors si tu es sensible, à chaque fois l'onction de Dieu diminue, tu vas sentir que non, l'onction a
a diminué. ya kusema pana upako inashuka. Je dois aller me ravitailler. Napasha kwenda C'est kulitafutisha. à ce sujet vous allez constater Ni kwa hii mambo ndio mtaona hivi. les pasteurs, Bapastori, les prophètes, banabii, les hommes forts en délivrance, beko banguvu mufungulivu. les hommes forts en délivrance, Bantu banguvu mukokovu, en délivrance. mufungulivu. Quand ils délivrent, Wakati banafungula, après avoir délivré les gens, kisha kufungula bantu, ils partent encore à la montagne wanaenda tena kumulima pour se ravitailler. kwa kwenda kulitafutisha kulijaza tena. Chers serviteurs, Watumishi wetu, ne soyez pas distraits. mshikwe benye kulengama. Chers fidèles, Bafideli wetu, maman, papa, bababa, bamama, frères, sœurs, banduku, badada, ne soyez pas distraits. hapana mkwe mkulengama, Ne soyez pas distraits. hapana kulengama. Si il y a quelque chose qui fait chuter les gens, Kama kuna la kintu kinashushaka bantu, c'est ce qu'on appelle l'excès des ailes. L'excès des ailes. ndio kenye banaitaka sema mabao ya mingi. L'excès des ailes, c'est-à-dire tu exagères tellement dans cette onction que tu as. Ni kusema unapitisha mwile upako ile uko nayo. Parce que tu chantes bien, Tunaimba mzuri, parce que tu prêches bien. tunahubiri mzuri. Tu dis que moi j'ai toujours chanté bien. Unasema sasa mimi naimbaka paka mzuri. On t'invite à une conférence. Beko na kuita mkonferensa. Tu dis que non, j'ai toujours bien prêché. Bana mimi nobiraka paka mzuri. Tu ne prépares pas, Utengeneze, tu ne pries pas aombe, pour que Dieu ajoute l'onction. Mungu ongeze Tu upako. pars seulement comme ça. Unaenda paka vile. C'est parce que tu n'es pas sensible. Kusema au ya kusiwa. L'onction diminue. Upako inashuka. Bukolo bwa nyuma butubu weka. Nguvu ya Mungu inashukaka. Makanda nyuma twa weka. Nguvu ya Roho Mtakatifu inashukaka. Jenza bu mafuta muntuku. Iko saa mafuta mkintuku. Ajenu muntu ulo utaha. Wakati mtu anakuwa anatapula, Ajenda weka. iko nenda na kushuka. Anjingisha. Hapa mimi nahubiri, Mafuta ajenda weka. upako iko nenda na kushuka. Anji profetize. Hapa mimi natabiri, Mafuta ja weka. upako inashuka. Anji ngusambi lao. Ale nikikomei, Bukola bujubunu sulula. uwezo ile mifungula Bujubumbuka mumeme. itatoka ndani mwangu. Alors, Asa bujubu weka. kona shuka. Ajibukola buweka. Wakati ile nguvu inashuka, Bijibikengele musangu yonsi. inapendeza mara yote. Nuikala ajibu weka. Mwanze wakati butashuka, Nuye nukaji ravitaye. mwende munendo Soyez litafutisha. bénis dans le nom de Jésus. Barikiwe mjina la Yesu. Alors, Asa chijijenza bwase udécouvrir nchini. ile kiko nafaa kwamba uvumbule ni kinini, Sensibilité spirituelle. inakuwa kukusiwa kwa mtu. Bantu bakaba nyemesha nzambi. Kwa bantu bashokimbishaka Mungu, Mekaba inashiba manye ni mwabenga munyemesha nzambi tu. lakini bayu ataku yu asema hapa mishokimbisha Mungu. Kujibantu bajikula nyi nzambi. Kwa bantu beko mbali na Mungu, Kula. mbali Meka inashimu jumva to. ashiarishikia atakuri. Wewe ni sensibilité spirituelle. Kama ushakukusio mkiro, Wewe nukule nyi nzambi. kama unesha kwenda mbali na Mungu, Jujuvu nyi nono matu kwa anji kula. uterishikia sema imashiko hapana. niko Nanshima mbali. sambila ni sambila nyi forcé. Hata maombi miko naomba miko na force. Bikengela ngebulula nzambi. Inapendeza ni mutafute tena Mungu. Kajipinjeo. Sasa Tujituyisha. tuko na ubiri, Bananga nukwite kushe. tupenda pa kupita kumbele. Serviteur katunanga nukwite kushera to. Tumishi tusipendeni paka kupita kumbele. Tukala kutamu kwa butushi minangana. Kuye kwa wakati mwevu tunapotelelea mbele. Wanyubanga kusambi. Unaanza mbele kuomba. Zambi nguja kabichi. Mungu nijaze tena. Nguja kabichi. Unijaze tena. Manya banda. Upako ipanda. Kola bubanda. Uwezi upanda. We mwena misabu. Uwe mwimbaji. Zambi nguja. Mungu nijaze. Zambi nguja. Mungu nijaze. Bukola bubanda. Uwezo waipanda. Bukola bubanda. Uwezo waipanda. Angi mana kumpala kwa banda. Kanta shimama mbele ya bantu. Poeke shile onction. Unishushe upako. Onction muya muya. Upako mupya. Onction abanda. Upako ipanda. Ikala mu dimension jakulu. Nikwe mwatua ya yulu. Walu bukola butubu weka. Mungu vinashukaka. Umbukai mu chibijilu. Tote muzowezo. Chibijilu. Zowezo. Kichivu chambisha Samson. Chwenye semesha Samsoni. Ajiba muko sonsuki. Wakati manamkata nywele. Ajiubika. Wakati analamuka. Chombo nyimba Filistembe. Yako nasema Filisteme kwa pi. Jimba tuta lelo numuntu matuto konsuego. Ita bapika savile na bapikaka. Lelo nyimba numuntu nyimba konsuego. Yomi taimba savile mna imbaka shiku yote. Biene me kuimba. Wapendo kuimba. Kingu manya nukulonga meito. Anapaka
unataka kuyua kupanga na sauti kuimba tena mwikale ni onction ni kuya na upako jukumbana kuimba nu unaweza kuimba hivi meumona nyuma ya Bukoi yatuka mubantu unaona pepo mchafu inatoka musicien assemblée des saints baimbaji ba assemblée des saints jifilai kuma assemblée mulipeleka maombi kumanya kuimba kuyua kuimba kinga nukulonga do aina pala kufuna maso mais onction upako ajimba ujiminiwe pale kuna mikono shuka utuluka kujimba unashuka mkwimba kala ni jeune tukwena jeune kala ni matukwa no sambijile misambu ye mkwena mashuku ya mwana ombe wali mukwimbe tumukwimba nyuma ya Bukoi jinyema pepo mchafu inakimbia kuchanza bwa David kile kikifanya kusema Daudi kala wimba nyuma ya Bukoi nyema chini anza kuimba pepo mchafu ya Bukola buvumunda mwa David ilikuwa uwezo kwa ndani ya Daudi alors ikala ni Bukola mkwena ile uwezo onction tu diminuer upako inashukaka onction tu diminuer upako inashukaka mtungishe souvent un mois mina obiga kata mwezi moja et 2 mois au miezi mbili après kisha ngani disparaître kushia mina potelela mbeko masabao ngazala sungondo mushi inafuata mwezi moja chimpita kushia mishipita ataku mbele nyandi tamba kuisha hapa mimi obigi sana anu bwala kaptuina ni ba serviteur babunyi tu watu yakwa na batumishi ba mingi nani nyema kwa kushia mina kimbia kwa mbele nandi nyema kushia hapa nakimbia kwa masabao ngani ngachike bulula nenda mlendo kutafutisha Mungu nijaze tena zambi mu kabiji Mungu nijaze tena tena mumanya mwakuisha ishiwe kubiri tongesha mwakuisha unifundishe kubiri kumbasha mafuta ongeza kumbasha Bukola pandisha uwezo kajuba meme kujumva na twami kuishika meme bili ikala ni sensibilité hata kama niko nako kusiwa jipanto mafuta mamana kuweka kwa bantu pakisha kushuka kaju force bintu mukuisha nazo forcer bintu mwaubiri kujibantu Bukola buba weka kwa bantu uwezo shoba shuka makajiba forcer bananzo forcer prophète manabii lekela ku prophétiser bya mafi mwacha kutabiri bongo aji mafuta makuweka kama upako inakote jike bulula uritafutishe jike bulula uritafutishe kajuba we kujumvu choe kurishikia anoe mwikala sensible paka unesha kukusiwa atumuntu weka muchuwichi ale muntu anashukaka ye mwatu mwikala ni sensibilité ameko na kukusiwa utujumvu anekishikiaka matu kwachi uvuma kusambila to mashiku mishishike bya matu wanjumuvu njukuri zambi be mashiku nashikani kombari na Mungu sensibilité kijwa kule munda mwebao usionjo kwenye kuna sema ndani matu kwachi mvu china njumvu to mashiku mishikishikia muzungu matu wangaje wame kusambila 30 minutes bwalu Bukola mashiku njoo kwa matu sensibilité kukusiwa sensibilité kukusiwa que Dieu vous donne la sensibilité Mungu amiguse comme kiroho que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle Mungu amepatia kukusiwa kwa mkiroho pour détecter tu ya kupima kuvumbula le niveau de votre intimité avec Dieu hatua ya mahusiano yenu na Mungu kumunga muntu kaji mwenzela nzambi bibi uko mtu mwingine ashofanisha Mungu mubaya mekayi ujumfo bwa senju mwenzela nzambi bibi lakini ashikishikia sema mimi nafanisha Mungu njimu ya kule nzambi mimi nambari na Mungu hapana c'est-à-dire wewe ulebuka ajumufwa ni kusema wewe akushakufua wenza bibi unafanya mubaya uko temea mazambi kuyumva ko kuji munda mwebama au shikiako sauti ndani yako jikwambi leke inakwambia sema acha jikwambili nono matuko jukule nyinzana inakwambia sema pana mashuku kwa mbali na Mungu non bien aimé hapana bapendwa soyez bénis aujourd'hui je touche l'argent avec ma main lo mitabamba makuta na mikono yangu si l'onction touche tu viens avec l'argent je vais prier pour toi kama upako inakukusa na kuwa na makuta mitakombea soyez encore bénis au nom de Jésus barikiwe tena mjina la Yesu bapendwa désirer sensibilité spirituelle mpendeleleni kukusia kwa mkiroho bien-aimé bapendwa désirer nzambi kana uno interpeller mwanzo penda Mungu mwanzo nikumbusha ndani yenu Samson kavumumanye nzambi kaji mumunyema to Samson ashikuyo ase Mungu ashamkimbia est-ce que nzambi ye muye nebo kula kwa kama Mungu anena nawe mbali est-ce que ujubu akujumfanya unaweza kishikia est-ce que nzambi ye muye nebo kula kama Mungu anena mbali na wewe utujumfanya unashikiaka est-ce que mafuta bawa maweka kama upako yako inashuka est-ce que utujumfanya unashikiaka Bukola bwa nyuma bwa buweka utujumfanya uwezo wa Roho Mtakatifu kishuke unashikiaka
Yesu wenda uye mukajuaji sama jama shumulenga. Yesu konenda ubibi wa malaki ya damu anamugusa. Yesu juvu bukola bunyunga muye. Yesu anashikia uwezo inatenka ndani yake. Bukola buweke. Uwezo inashuka. Jato muntu mundere nyumuvu bukola buvumundu mwenye buweke. Nashikia uwezo kwa ndani yangu inashuka. Bwana Yesu vous sensible. Tu Yesu alikuwa shakukusiwa. Samsoni kavu sensible to. Alikuwa shakusiwa. Bwana vya mwikala sensible. Tu kama alikuwa shakukusiwa. Samson ufunyi usuki mwanda mutekete. Samsoni alikuwa na manywele 7. Usuki mwanda mutekete. Alikuwa shamushuka manywele 7. Baba mistari matresse. Mistari 7 ya nywele. Mwanda mutekete. Ilikuwa 7. Mwanda mutekete. Ilikuwa 7. Si bakanga banga chikahai. Anabeba sasa bwembe. Bani bakungula. Kusema bakate ribala. Ajibu bakungula. Wakati banakata. Ajibele nukahai. Banengisha tu bwembe. Wani bakosa d'abord utrese wa kumpala. Dubakata mbele mstari ya kwanza. Si uvumbu umvu nono bukola kwa njibishi. Bawe. Afio shikia sema pana uwezo. Pachika vumumvu to. Juane na shikushikia. Walo kavuni sensibilité. Juane kwa shakusiwa. Kajini bukola bujubunu we kama tukonswa. Asa mwema nguvi na mishuka kila siku yote. Nukaji nulota ba nukatenyi muminu. Munanso lota bena mbama na mushingu. Nukandulota bena ba nunyemeshini kutulu. Munalota bena mikimisha kushingisha. Bakututenyi mwele. Mana kupika na mupanga. Wewe kwina numvunyi woma tukwachira nyenzambi. Wewe ushikie paka kusema hii mashikushina na kwina nuumva to. Au ushikie paka lwako. Ukajulala kwina shu sambili. Munanso lala omba takuomba. Kwina na shu umva to. Au ushikie takushikia. Famili daleno de Yesu. Barikiwe mjina la Yesu. Kwina na shu umva to. Au ushikie takurishikia. Ni matukanjubu weka. Hapana imashuku minashuka. Byonswa binchini. Bile byote nini? Wala kanene sensible to. Chwamu ya kusiwa. Nzambe anueshoko ku sensibilité. Mungu amepatia yako kukusiwa. Musangu yonsu nujinuweka mujisanga. Mara yote mkishuke tu maombi. Ujumva nyino matukanjubu weka. Ukishikia sema pana musangu yonsu ujumva njikula nyinzambe. Ukishikia seni kombanga na Mungu. Ujumva nyino matukanjikula. Ukishikia sema pana mashiko. Shikana ngeburulo kwa nzambe. Inapendeza ni mutafutishe Mungu. Pa mama nutunezere. Kwa manengine mnafanya kankosa. Anuchunumona. Bale munaona. Pasteur kayutamba kuisha matuko auto. Pasteur gashobiri ile mashiku ile. Ninga misangu nunuamba nubwasa. Manengine mnasemaka. Pasteur matuko auka onyema kushare. Pasteur mashiku anazo kimbia kumbele. Mwende bibi. Anatembea mubaya. Amen amen. Amina. Kimushu mutubamba. Ndio vile mnasemaka. Mwende bibi. Anatembea mubaya. Kabina shakwende bibi to. Anataka kutembea mubaya. Memukaji kebulula. Anaenda nenda kitafutisha. Wanya alo atuka kabiji ni manyi mayama. Njoo akaonekana tena na upako mpya. Pastori. Katunanga nyushera. Tushipendeni paka share. C'est pourquoi. Kwa maana depuis je pense ni jeudi. Ujumulala mwabeo. Jeudi le milala hapa. Ngayai ni mwenyewe. Ni papa jipeo. Papa jipeo ule. Gumujula la mwabeo. Sabule na lala hapa. Wala kisoliste mukwa basiste tukaba yeta. Ndio basiste tushopata. Tutantula nenda mwabeo makutuma mwege nyitumuke mbele nsuku. Tunalala yetu hapa magitu kionekana kitu banga kwela deja mu programme. Mwanza kuweka mu programme. Ainto chila zambi chikajimudi zambi kwa mulenga no kumoyo. Mungu anamukusa mbele kuro. Wala na mwabeo. Mema nzambi. Chene mumanya mwakuyisha. Chene mumanya mwakuyisha. Mujuru loka bijinyi bukole. Jaze tena na wewe. Mashikumbi. 3 jours. Mashikutatu. Moment jene na shia lumingu lushimu. Ngina ta jene ya juma mushima. Ngicha nu legume. Mina kura paka bya mayani. Legume. Ya mayani. Legume. Ni fruit. Na mafruit. Legume fruit. Ya mayani na mafruit. Kwa digestion. Kwa kuchunga digestion. Zambi muusha. Mungu ni jaze. Zambi muusha. Mungu ni jaze. Ni fo uchibwa bantu kweta mvita mo disambilemu. Atua ile bantu maneso pata mvita mkanisa. Saba kweta mvita boyiji mema mpita to. Abasta pata mvita sele mina. Parce que même kijulombolo. Minjo minaongoza. Vita yons. Vita yote. Bingo mabions. Bunduki yote. Bijibi ciblé même. Iko na nyona paka mie. Kati mema chinju uja. Lakini kama shiritaji. Mema chinji rafita ye. Kama shiritafutishe. Chino bwa kwanza ni semaine chiyimujene to. Shezo fanya in semaine bila kujene. Chino bwa kwanza to. Shezo fanya. Bikeno kujene. Tapendeza kujene. Rafita ye. Sabi rafita ye. Mungu nijaze tena. Mais moi même kujisantir
twami kurishika sema shiku minashuka mungu sensibilité spirituelle. mambo ya kukusia kwa mkiro. Que Dieu vous donne la sensibilité mungu spirituelle. amipatie kukusia kwa mkiro. Mais je vous déclare que Dieu vous donne la sensibilité Mina spirituelle. mitangazia kusema mungu amipatie kukusia kwa mkiro. Nindu sambijila. Miko na miombea Zambi anashikwa ku sensibilité spirituelle. ya kusema mungu amiguse kwa mambo ya kiro.